हाय फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर निवासी। ये हमारे पेशेंट है, उनको वर्टिबल सबलेशन प्रॉब्लम है, स्टिफनेस है बॉडी में। फर्स्ट सेटिंग दे रहे हैं। ये पाँव में सुन पड़ते हैं क्या आपके? थोड़ा नीचे से सीधी जंक्शन में लगे। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस छोड़िए। फैन मत कर देना, फैन मत कर देना, एक ही चाहिए, फैन मत कर देना। डिकम्प्रेस करेंगे होते करो। सीधे लेटे, नेक में दर्द नहीं है? दूसरा दर्द तो नहीं कवर कर लीजिए। लंबर स्पैन लूज होना है, इसको टाइट कर ली, आगे पीछे लूज होना है ना। लंबी साथी से छोड़िए, लूज लूज स्टिफनेस उस साइड पे। ये आपका पुराना है ना, इसकी वजह से पूरी स्टिफ होती है स्टिफनेस। लंबी साथी से छोड़िए, सीधे ऊपर से पकड़ लीजिएगा। घुटने में दर्द होता है क्या? नहीं,
इस साइड में होता है ना, पीछे से पीछे साइड में। थोड़ा देखते हैं ना, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। आप बैठ जाइए। आप डर उस साइड हो पकड़ लीजिए, आप ऊपर कर लीजिए, बॉडी मेरे पे, पाँव में छोड़ दीजिए, बॉडी मेरे पे है ना, पाँव में छोड़ दीजिए, पाँव में छोड़ दीजिए, पाँव छोड़ दीजिए। वॉक करिए, चल के देखिए कैसे लग रहा है बॉडी में।